ساتیم الغزاده دویمی سپتامبر سال 1911 در دهه ورزیک ناحیه چوست وزیر ولایت نمنگون جمهوری ازبکستان در اویله دهقان به دنیا آمده است. مادرش زنی باسواد بوده گاه مشق شعر میکرده است. ساتیم الغزاده در سن 9 سالگی از مادر و در 10 سالگی از پدر بی‌نصیب میماند. بعداً وی در مکتب اصول نو که در چوست تشکیل شده بود به تحصیل فرا گرفته می شود. سال 1925 به صف دانشجویان دارالمعلمین تاجیکی شهر تاشکند پذیرفته شده سال 1932 آن را ختم می کند و یک سال در همین مؤسسه تعلیمی به کسب معلمی مشغول می شود. همچنین در سالهای در دارالمعلمین تاشکند تحصیل کردنش ساتیم الغزاده با دانشجوی فاکولتت شرقشناسی اونیورسیتت آسیای میانه کلاودیا بلاگوشنسکaya دوستی پیدا نموده. بعدها با او ازدواج نمود و آنها صاحب 2 فرزند عزیز و نورخان گردیدند. ساتیم الغزاده از شخصیت هایی که خب در ابتدای عصر 20 به دنیا آمدند و از تیپی معرفت پرورانی زمان نو شوروی محسوب می شدند و خب میدانی به فعالیت آمدنی ساتیم الغزاده خب نیمه دومی عصر 20 می باشد که الکی خب در دارالمعلمین تاشکند تحصیل می کردند. در این دوره خب همچنین با فرا رسیدنی فضای نوی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور شوروی خب با فرا رسیدنی دوره نوی تشکل و تحول ملت تاجیک ساتیم الغزاده و شخصیت های امثال اینها و خدمتی خب ادبیات و فرهنگ و علم تاجیک روانه گردید. ساتیم الغزاده سال 1930 به پایتخت تاجیکستان استالیناباد حاضر شهر دوشنبه آمده در اداره روزنامه‌های کمسومول تاجیکستان تاجیکستانی سرخ و مجله برای ادبیات سوسیالیستی حالا صدای شرق فعالیت میکند. سالهای 1934 و 1937 وظیفه کاتب مسئول ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان را به عهده داشت. سال 1940 با اسپیرانتور انستیتوت ادبیات جهانی مسکو داخل گردیده جداً با فعالیت علمی می‌پردازد. سال 1941 برابر آغاز گردیدن جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 و 1945 ساتیم الغزاده به صف قواهای مسلح جلب می شود و تا سال 1944 در روزنامه‌ای که به فرانت غربی تعلق داشت فعالیت می نماید. ادیب سالهای 1944 از صف ارتش به عقیبگاه دعوت می شود و تا سال 1946 وظیفه رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان را ادا می کند. نویسنده از سال 1946 تا آخر عمر تنها به کار ایجادی شغل می ورزد. تصور کنید نیمه دومی سالهای 20 دوره تشکل گفتیم ادبیات و فرهنگ نوین تاجیکستان در این دوره مطبوعات تاجیک به خدمت ادبیات پرداخت و ساتیم الغزاده از نفرانی بود که در نیمه دومی سده 20 در برابری خب فعالیتی روشنگرانه استاد عینی و دیگر شخصیت های این دوره خب کارش را در مطبوعات آغاز کرد. مثلا ما در مطبوعات این دوره از فعالیتی پوبلیسیستی و ادبیات شناسی ساتیم الغزاده آگاه می شویم. مثلا به گونه ای که ما چون خود شما هم امروز در آغاز صحبت گفتید که ساتیم الغزاده نویسنده، اما ساتیم الغزاده به میدان ادبیات ما نه همچون نویسنده آمد بلکه همچون منقد و ادبیات شناس به فعالیتی ادبی شروع کرد و فعالیتی علمی و ادبیات شناسی و منقدی الغزاده در فعالیت او واقعا هم یک موضوع بسیار خاص است. از سالهای 50 عصر 20 دوره صفت نو برای محیط ادبی و خواننده تاجیک بسا منفعت بخش ایجادیات ساتیم الغزاده آغاز می‌یابد.
вай чун пайрави сазовори устод айнӣ ба тасвири бадеии таърихи пурфоҷиаи халқи тоҷик ва шахсиятҳои беназири он камар мебандад. ин мавзӯъ дар он замон барои эҳёи хотираи таърихӣ, худшиноси миллӣ, бедорӣ ва шинохти фарзандони фарзонаи миллат ва пайдо кардани эҳсоси бузурги ватанпарастӣ барои мардуми тоҷик чун обу ҳаво зарур буд. ин роҳе буд ки устод айнӣ дар адабиёт шурӯъ кард, вале Сотим Улуғзода онро бо матонат ва бинишу ковиши чуқуртар идома дод ва садоқату эҳтиромашро ба таърихи миллат ва фарзандони ҷоннисораш нишон дод. من با افسوس و تأسف نوشتم که ما در غفلت بودیم، شعاری صنفی و شعاری سیاسی ما گم کرده کور بودیم. در بین ما دشمن ها بودن، حتی در بین نویسندگان هم همین گونه دشمن ها بودن. من 2-3 نفر را نام گرفتم در همون مقاله. من ani برای ندارم لیگ همین قدر میدونم که اونجا حکیم کریم، اکرامی با 2-3 نفر دیگر که حذف شده بودن با عیبی دشمنان حق. улуғзода ҳамчун парвардаи муҳити адабии тоҷикӣ ҳам аз дунёи адабиёти классикии мо вуқуфи том дошт, ҳам аз олами ғановатманди адабиёти ҷаҳониву русӣ. ҳамин ду замина имкон дод ки улуғзода ба сифати як шахсияти комилан типи нав ташаккул ёбад ва аз ҳамин ҷиҳат ҳам хидматҳои назарраси ӯ дар рушди илму фарҳанги тоҷикон қобили таваҷҷӯҳ мебошад ки як шахсияти дорои дониши классикии худӣ ва дониши аврупоии русӣ дошта ба хидмати адабиёту фарҳанг пардохта бошад. ин хеле муҳим буд ҳамин нукта. Сотим Улуғзода баъди солҳои 60-ум ба душвориҳои зиёде рӯбарӯ гардид. писараш Азиз ки хатм кардаи Университети давлатии Москва ба номи Ломоносов буду он ҷо ба сифати омӯзгор фаъолият дошт. соли 1967 ҳангоми сафари расмӣ ба Ҳиндустон аз сафоратхонаи Британияи Кабир паноҳгоҳи сиёсӣ хоста ба хориҷа муҳоҷират намуд. баъди муҳоҷирати Азиз ба хориҷа ва қабули шаҳрвандии Британия, Сотим Улуғзода дучори таъқибҳо гардид ва аз сафи ҳизби коммунист ронда шуд. албатта қабл аз ин ки ӯ аз ҳизб ронда мешавад, сардамдорони ҳизби коммунисти Тоҷикистон адибро маҷбур месозанд ки ба таври расмӣ Азизро оқ кунад ва аз баҳраш гузарад. аммо Сотим Улуғзода фармоиши он сангдилонро амалӣ накарда, балки ҳама таҳқир ва фишори маънавиро худ қабул менамояд. дар натиҷа он кордилон осорашро аз чоп боз доштанд. таълими эҷодиёташро аз барномаю китобҳои дарсӣ берун карданд. дар мавриди сабабҳои ин гуна рухдоди зиндагонии Сотим Улуғзода, алоқамандони таърихи он давра, шоҳидони таърихи он давра, муҳаққиқоне ки дар ҳамон давраи фаъолияту зиндагии Улуғзода буданд, хеле нуктаҳои ҷолиби таваҷҷӯҳро гуфтанд, дар китобҳоишон навиштанд. агар мухтасаран гӯем, албатта бо ҳамон муҳоҷирати фарзанди Сотим Улуғзода ба хориҷи кишвар, аввал дар Ҳиндустон ба сафоратхонаи Ҳинд меравад ва дар онҷо паноҳгоҳи сиёсӣ меҷояду ва дигар ҳодисаҳое ки марбут ба ин ҳаст рух медиҳад. аммо масалан вақте ки мо ҳамин ҷиддан дар сари ҳамин масъала менигарем, тамоми ҳамонвақта ниҳодҳои адабӣ, ниҳодҳои расмӣ кӯшиш карданд ки ба сари Улуғзода ҳамаи ин ҳодисаро партоянду ва Улуғзодаро ба тарбия карда натавонистани фарзанди худ дар ҷомеаи шӯравӣ
пайваст кунанд. албатта дар он давра чун давраи патриотизми шӯравӣ буду, як давраи бисёр хоси муносибат ба замонаю бисёр як давраи хоси хуб як давраи пурталотуму пурошӯбам буд. дар он давра рух додани чунин ҳодисаҳо албатта бисёр балоҳоеро ба сари шахсиятҳо меовард ки аз ин чиз Сотим Улуғзода ҳам истисно нест. хуб баъд аз ин табиист ки мавзӯи Сотим Улуғзода дар тамоми чорабиниву ҷаласаҳои иттифоқи нависандагон дар ҷомеаи шӯравии тоҷикӣ борҳо мавриди муҳокима қарор гирифта ва хуб ин чиз оқибат ба он оварда расонд ки хуб номи Улуғзода аз китобҳои таърихи адабиёт, аз китобҳои хуб аз таълиму таъдисаш аз донишгоҳҳо бардошта шавад. айби якум ин буд ки ман ба вай зарарнок будани фридизмро дуруст фаҳмонда надодам. و بد تربیت کردم. تربیه خوب کردن نتوانستم. نباید ما 40 تربیتی رو مکتب سویتی تربیه کرد. ولی 12 سال در آینه من نبود، در مسکو بود، بعد در هندوستان بود، به آخر کار کرد. اونها هم تربیه کردن نتونستند. این همش این عیب‌ها به من نسبت داده شد. اگر در احیا و تشکل یک ملت صاحب تمدن قدیمه با نام توجیک سهم بزرگمرد академик Бобоҷон Ғафуров бо тадқиқоти сиёсӣ ву таърихияш зиёд бошад, пас Сотим Улуғзода дар ҷодаи адабиёт бо асарҳои оламшумулаш ҳамин рисолатро мардонавор анҷом додааст. Абулқосим Фирдавсӣ дар шоҳномаи безаволи худ ба ноадолативу бегонагироии ҳамасрони худ ва рӯ овардан ба ниёгони худ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда бошад. пас Сотим Улуғзода дар асарҳои алоҳидаи хеш ҳамин иқдомро бо маҳорати том ба иҷро расонидааст. инро метавон дар романи Вусе ва романи Фирдавсӣ барало эҳсос кардан мумкин аст. баъди он ки романи Восе навиштанду баъд повести ривояти Суғдӣ навиштанд ва дигар қадами муҳими Улуғзода дар офаридани симоҳои гузашта, масалан дар баробари Рӯдагӣ, дар баробари Аҳмади Дониш, ин Абулқосим Фирдавсӣ буд. хуб ҳамагон медонанд ки Улуғзода то оне ки романи Фирдавсӣ офаранд, хуб шоҳномаи Абулқосим Фирдавсиро ба наср бознависӣ карда буданд. ва ин китоб хеле китоби муҳим ҳаст. чаро? барои он ки майли мутолиаи хонандаи замони навро ба шоҳнома бар ин асарҳои пурқимати қадимӣ бедор мекард. масалан хуб албатта бо сабабҳои бисёр зиёде майли мутолиаи хонандаҳои шӯравӣ, давраи шӯравӣ аз шоҳнома бар ин асарҳо хеле маҳдуд шуда буд. масалан хонандаи давраи шӯравӣ на хеле теъдоди кам чӣ хондааст? шоҳномаро ба асл хондааст, ба шеър, масалан ба ҳамун 60,000 байте ки Фирдавсӣ офаридааст, бисёр теъдоди кам хондааст. мо як маълумот дорем ки ҳамин маълумота дирӯз ман аз китоби профессор Усмонҷон Ғафуров дар бораи Сотим Улуғзода дорам хондам. дар солҳои 30-40 дар адабиёти тоҷик 2 нафар ҷавононе буданд ки шоҳномаро пурра аз ёд медонистанд. яке Абдушукур Пирмуҳаммадзода Деҳотӣ, бародари Абдусалом Деҳотӣ ки шаҳиди ҷанги бузурги ватаништагӣ буд, ва дуввум Сотим Улуғзода. ҳамин 2 нафар дар солҳои 30-40 шоҳномаро пурра фаро гирифта буданд
از یاد میدونستند، نه فقط این مطالعه کرده بودند اینها. یعنی ببینید که این فراگیریشان امکان شناخت شاهنامه را بیشتر در دانش و جهانبینی ها فراهم آورده بود. از همین نقطه نظر یکی از زمینه های شاید فردوسی آفریدنی، رمان فردوسی آفریدنی ساطی ملغزاده در همین امر هم باشد. ساطی ملغزاده با همکاری دانشجوی فاکولتت شرقشناسی университети Тошкент Пунов повести сом ва Дики Алексеевро аз руси ба тоҷикӣ тарҷума намуд ва ин тарҷума бо кӯшиш ва дастгирии устод Садриддин Айнӣ ба нашр расид. баъдҳо Соти Муллоғзода ин соҳаро бо муваффақият идома дод ва чун сермаҳсултарин тарҷумон дар адабиёти садаи 20 тоҷик эътибор пайдо кард. тарҷумаҳои Соти Муллоғзода аз ҷумла асарҳои Ғурмагас соли 1931, ҳаёт давом мекунад соли 1935, одами милтиқдор соли 1940, гунаҳкорони бегуноҳ соли 1945, модар соли 1953, қуллаи Фудзияма ҳоло ҳам аз беҳтарин тарҷумаҳо дар адабиёти тоҷик маҳсуб меёбанд. ساتیم اولوغزاده همچون ترجمانی صاحب ذوق در ادبیات ما شهرتی نظررس پیدا کرد و فعالیت ترجمانی استاد اولوغزاده هم واقعا یک موضوع بسیار خاصه است که خب ذوق و سلیقه و مناسبت او را به ادبیات نشان می‌دهد. در солҳои 90-уми асри гузашта вазъияти сиёсӣ дар ҷумҳурӣ рӯ ба харобӣ меораду Соти Муллоғзода моҳи декабри соли 1992 хонаашро ба фурӯш монда ҷониби Москва кӯч мебандад. ҳолонки саломатии ӯ чандон хуб набуд. дасти рости солҳо қалам доштааш фалаҷ гардида, варам карда, аз кор монда ва хотираш сусту парешон шуда буд. бо ин кӯчбандӣ гӯё саҳифаи рӯзгори Соти Муллоғзода дар пойтахти Тоҷикистон ба поён мерасад. акнун саҳифаҳои дафтари шарҳи ҳоли адиб аз охирин рӯзҳои соли 1992 дар шаҳри Москав оғоз мегиранд. ин саҳифаҳо фоҷиаи ҳамешагии нависандаро идома мебахшанд. дар Москав вазъи саломатии Соти Муллоғзода то рафт рӯ ба бадӣ меорад. нависандаи 86 сола ба душворӣ гап мезад. бо каме гуфтугӯ худро хаста ҳис менамуд ва ҳамчунин нури чашмонаш заиф шуда буданд. бо ёрии ҳамсараш Любов Андреевна ва писараш Зариф роҳ мегашт. خب واقعا بعد اون واقعه هایی که در تاجیکستان شد آخری سالهای 80 اولوغزاده به مسکو کوچ بسته بودند و دور از کشوری تاجیکستان زندگی میکردند با یک فرزندشان که ظریف نام داشت. خب و درست هم هست که آخرین عمری اولوغزاده در مسکو بسیار در همون حالتی بیماری گذشت و از نخستین نفرایی که اولوغزاده را عیادت کردند پیشوای ملت ما جناب عالی امام علی رحمان بود که خب در مسکو بیواسطه به عیادتی اولوغزاده رفته. خب از حال نویسنده باخبر شده. خب و با نویسنده در همون حالت بیماری صحبت کرده که این همه این واقعه ها در تاریخ نوین ما واقعا واقعه های خیلی مهم و مسرت بخش در مورد قدردانی شخصیت خدمت کرده چون ساطی اولوغزاده می باشد. نهایت 25 ایونی سال 1997 در شهر مسکو قلب عضو وابسته اکادمیای علم‌های جمهوری تاجیکستان، نویسنده خلقی تاجیکستان، دورنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از تپش باز ماند. وقتی که خلق تاجیک از مسکو آوردن صلح و وحدت ملی را انتظاری میکشیدند و 27 ایونی سال 1997 این سازشنامه تاریخی به امضا رسید و روح ساطی ملوغزاده در آسمان
وحدت ملی خلق عزیزش را جشن می گرفت. چون صلح تاجیکان سال 1997 در مسکو امضا شد، خب و وقتی که نمایندگان تاجیکستان از مسکو به دوشنبه برمیگشتند، جسد اولوغزاده هم به تاجیکستان آورده شد و واقعا هم جسد اولوغزاده خیلی مهم است که به تاجیکستان نصیب کرد و این خیلی همین تاریخی دوره آخره ما باید واقعا هم پاس داریم در برای آنکه واقعا هم یک نویسنده بسیار، یک ادیب، یک عالم تاجیک با اون همه خدمت ها ما احساس میکنیم که در کشوری دیگر فوتیدنش و در کشوری دیگر گروش شدنش واقعا هم برای ما چندان مطلوب هم نیست و ما شکر میکنیم که همین گونه امر و نصیبی اولوغزاده شد که امروز در تربتگاه لچاب خب روحی اولوغزاده خواب کرده است و علاقمندان تاجیک همیشه میتوانند خب به گرامی داشتی خاطره اولوغزاده به این تربتگاه بیایند. ساتیم اولوغزاده یکی از نویسندگان بزرگ ملی ماست. در زمان او زیست و ایجاد کرد بسیاری از قلمکشان هویت ملیشان را زیر غایه های اینترناسیونالیسم پرولتاری پنهان می داشتند. با افاده دیگر فکر و اندیشهشان هدف های مشخص ملی نداشت. ذوقشان را با ادبیات و فرهنگ بیگانه مطابق می کردند. در این روش ادبیات ما بیشتر تابع تفکر بدیعی غیر تاجیکی بود. در تاریخ ادبیات تاجیک این تابعیت نتیجه فشارهای سیاسی و فرهنگی بیگانگان بود که در بسیار حالتها با تفکر ملی ما تاثیر منفی هم گذاشته است. ولی در این جریان بودند نویسندگان و شاعرانی که هویت ملی و مخصوصیت‌های تفکر و اندیشه ملیشان را حفظ کردند و به این واسطه به احیای هدفها و آرمان‌های ملی مساعدت نمودند. یکی از این گونه ادیبانی که شخصیت و اثرش از آغاز فعالیت ادبیش سرشار از روح ملی، هدفهای ملی و غایه ملی بود، ساتیم اولوغزاده می باشد. نمونه عالی خودشناسی هست آثار ساتیم اولوغزاده و خودی اولوغزاده سیمبولی کم نظیری دلدادگی و فداکاری به وطن و خلق و ملت و کشور حساب می شوند. آثارشان برجسته ترین آثار خودشناسی و بهترین وسیله